ان الحمد للہ بس ٹھیک والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیوں اور میری آواز سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے گے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک دیاں بہاراں اور رمضان دیاں اے رونقاں اور مومنہ واسطے بڑے عالی شان پروٹوکول اور نیکیاں کرن والیاں واسطے اجر و ثواب دی بہتات، جنت دے دروازیاں دا کھل جانا، جہنم دے دروازیاں دا بند ہو جانا، ہر رات لوگاں نو جہنم تو آزاد کیتا جانا، ایک عمل دے بدلے 70 اور 70 تو 700 گنا اجر، یہ ساریاں بہاراں، اے رمضان دیاں برکتاں، رحمتاں اور اللہ پاک دے اتنے بڑے انعامات، یہ دی وجہ کیا ہے؟ یا اللہ اے بھی مہینیاں ورگا مہینہ ہے، اے دے دن دناں ورگے دن نے، راتاں ورگیاں راتاں، سورج چڑھدا ہے راتی چند دسدا ہے۔ اللہ اس مہینے دے اندر ایسی خاص گل کیڑی؟ فرمایا تانوں نہیں پتا انزل فیہ القرآن، اس مہینے دے اندر اساں قرآن نازل کیتا ہے۔ سبحان اللہ، نزول قرآن دی وجہ تو اے شاناں عظمتاں برکتاں اللہ پاک نے اس مبارک مہینے نو عطا فرمائیاں۔ اور اس مہینے وچ نا ایک رات ہے، اللہ پاک نے قرآن وچ دسیا وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادت نالوں اس ایک رات دی عبادت بہتر ہے۔ خیر من الف شہر۔ اللہ اس رات نو اے شان عظمتاں اور اس رات نو اے برکتاں کیوں دتیاں گئیاں؟ فرمایا اس رات دیاں شاناں دی وجہ بھی او ہوئی ہے جڑی رمضان دی عظمت دی وجہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات دے اندر اساں قرآن اتارے۔ حضرات ساریاں امتاں انبیاء دی نسبت دے نال بہتر تے اعلیٰ، لیکن اس امت دے بارے اللہ کہہ رہے نے کنتم خیر امہ، تسی کائنات دیاں ساریاں امتاں نالوں بہتر ہو۔ اللہ اس امت دی عظمت دی وجہ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان بنن تو 1000 سال پہلوں
1000 سال پہلو اللہ پاک اجے زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنیا 1000 سال پہلوں اللہ پاک قرآن پاک دی سورہ یاسین دی تلاوت فرما رہے سن. سبحان کون تلاوت فرما رہے سن؟ خود اللہ پاک. ایتے قاری قرآن دے حافظ قرآن دے ماہر اور عالم قرآن پڑھ دے بندے آش کر اٹھتے ہیں. اور کئی قرآن پڑھن والے انج پڑھتے ہیں لگتا ہے قرآن ہن نازل ہوندا ہے پیا. سبحان. پر میں قربان جاواں جدوں کلام خود اس کلام دا خالق پڑھ رہا ہوئے گا اللہ پاک تلاوت کر دے. فرمایا فرشتیاں نے تلاوت سنی اللہ پاک دی کیونکہ اللہ کول تے پہلوں تو محفوظ ہے نا سارا. اللہ نے تلاوت اللہ دی تلاوت سنی فرشتیاں نے. فرشتے کہنے گے توبہ لِأُمَّةٍ يُنزَلُ هَذَا عَلَيْهَا. اس امت واسطے خوشخبریاں نے تے مبارکاں نے جڑی امت دے اتے اس کلام نو اتاریا جائے گا. وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا. اور اونا زبانہ واسطے خوشخبریاں جڑیاں زبانہ اس قرآن دی تلاوت کریا کرن گیاں. اجے زمین نہیں بنی اجے کمالیہ ایک کمالیہ زمین تو پہلوں دے بول دے نہیں جے چوپ رہے ہو نا. کمالیہ پہلوں بنیا کہ زمین تے پھر بول دے نہیں جے. اجے کمالیہ نہیں بنیا 1000 سال پہلوں زمین و آسمان دی تخلیق تو. فرشتے کہنے لگے وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. اونا سینیاں واسطے خوشخبریاں اور مبارکاں جڑے سینے اس کلام نو اپنے اندر محفوظ کرن گے. سبحان اللہ. اس امت دی عظمت قرآن دی وجہ تو مکہ مدینہ بستیاں نو شانہ ملیاں نزول قرآن دی وجہ تو. حضرات رمضان دیاں برکتاں اے رونقاں بہاراں قرآن پاک دی وجہ تو. لوگو خالق کائنات نے قرآن انسان دی رہنمائی واسطے اتاریا. انسان واسطے ایک کامل دستور حیات ایک کامل منشور زندگی بن کے آیا. ایتھے دنیا میں نہ کوئی کمپنی کوئی فیکٹری جدوں کوئی شے بناؤندی ہے نا کوئی مشین کوئی الیکٹرانک اے موبائل لیندے نا موبائل تے ڈبہ کھول دیو ڈبے چ موبائل نکل لیا تے نال ایک کتاب نکلنی. اس کتاب دے اندر موبائل دا تعارف ایدیاں تمام ایپلیکیشناں ایدے فنکشن ایدیاں خوبیاں ایدے استعمال دا طریقہ ایدیاں سیٹنگ سارا کچھ موبائل دے متعلق اس کتاب دے اندر درجے جڑی کتاب موبائل بنان والی کمپنی نے موبائل دے نال جاری کی تھی. کوئی مشین خریدو موٹر سائیکل لو گڈی لو اللہ تو انہوں نویاں سواریاں بھی دوے انہاں دے نال کتاب ملے گی. اس مشین دی مکمل گائیڈ تمام تر رہنمائی اس مشین دے متعلق. انہوں بنان والی کمپنی کیڑی اے جناب کس طریقے نال کیڑی کیڑی چیز سے بنی اور انہیں چلنا کیویں یہ خراب کدوں ہوئے گی اگر خراب ہو جائے تو صحیح کرن دا طریقہ کی ہے. حضرات ہر کمپنی نے مشین بنا کے اس مشین دے نال او دی رہنما کتاب بھی بھیجی ہے. میں قربان جاواں ایک مشین رب کائنات نے بھی بنائی جنہوں اللہ نے اپنی قدرت دا سب تو بڑا شاہکار قرار دیتا جنہوں بنا کے قسماں چکیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ دی قدرت دا سب تو بڑا شاہکار اللہ دے کارخانے دی سب تو بڑی پروڈکٹ سب تو بڑی اللہ دی پروڈکشن وہ کیا ہے وہ انسان ہے. انسان اللہ نے مشین بنائی تے انسان دے نال رہنما کتاب بھی بھیجی. مشین دا نام انسان ہے اے دی رہنما کتاب دا نام قرآن ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے نال قرآن بھیجیا کہ انسان دی ابتدا ارتقاء عروج و زوال دیاں داستانہ انسانہ دی ذلت اور ترقی دے راز کامیاب انسانہ دیاں مثالاں ناکام انسانہ دے تذکرے جو عبرت دا نشان بنے انہاں دا ذکر. انسان
نے چلنا کادے نال ہے، انسان بنیا کادے وچوں، انسان دے واسطے بہتر کی، انسان واسطے نقصان دہ کی۔ اگر خرابی ہو جائے طبی طور تے، طبی طور تے، روحانی طور تے بیمار ہو جائے تو انسان نے ٹھیک کا دے نال ہونا ہے۔ تو انسان دی مشینری دے متعلق تمام تر معلومات یہ نال آن والی کتاب دے اندر درج نے۔ جب تک انسان اس کتاب دے مطابق نہیں چلے گا مشین خراب ہو جائے گی، انسان اس کتاب چ رہنمائی نہیں لے گا ناکام ہو جائے گا۔ آئے دن اسی وینے ہاں دنیا دیا کتاباں پڑھ پڑھ کے بندے وحشی درندے بن گئے۔ پچھے دن لاہور 2 سال پہلوں ڈاکٹر وکیلاں نو وڈن کھا رہے سن تے وکیل ڈاکٹراں نو، اے رودیاں تو 4 دن پہلوں وکیل آپس وچ نا ایک دوجے نو وڈ دے سن پئے، لاہور وچ وکیل لڑ دے سن پئے۔ حضرات انسان قرآن تو ہٹ کے دنیا دے تمام علوم پڑھے، تمام ڈگریاں لوے، تمام کتاباں، تمام لٹریچر پڑھے، حیوان ہی رہے گا، درندہ رہے گا۔ انسان نو انسان بنائے گا تے رب دا قرآن بنائے گا۔ دنیا دی کوئی کتاب نہیں سکھائے گی تیرے باپ دا کی حق ہے، تیری ماں دا کی حق ہے، تیرے بھیڑاں پراواں دا کی حق ہے۔ اے انسان تینوں بنان والا کون ہے اور او دا کی حق ہے؟ حضرات انسان نو اگر انہاں ساریاں چیزاں تعارف کروائے گا تو صرف اللہ دا قرآن کرائے گا۔ اور مالک کائنات نے قرآن پاک دا تعارف کروایا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو اڈی آواز ہے ساؤنڈ تو بھی تھوڑی، مدرسے دے سپیکر نال بھی گئے ہو تسی، انج تے نہ کرو۔ چلو سپیکر تے جویں دا میرے پاس پہ گیا تسی تے انج نہ کرو، دل لگا کے پڑھو ہاں سبحان اللہ۔ حضرات خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے، فرمایا مومنہ واسطے قرآن رحمت، مومنہ واسطے قرآن شفائے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ خالق کائنات اعلان کر رہے ہیں، فرمایا قرآن اللہ پاک نے شفا بنایا، قرآن شفا ہے لوگو، اسی بیمار ہاں، قرآن حکیم ہے، اسی بیمار ہاں۔ قرآن پاک نو اللہ نے دوا نہیں آکھیا۔ ہن ذرا غور کرے آجے، دوا جدوں بندہ کسی حکیم کول جائے، کسی طبیب کول جائے، کسی ڈاکٹر کول جائے، ڈاکٹر دوائی دیندا ہے، میں تانوں چیک کر لیا اے 3 کو دن دی دوائی یا ہفتے دی دوائی لے جاؤ، دوائی کھاؤ، فرق پئے گا تے دوائی ہور لے لواں گے، ہور ودا لواں گے۔ اگر فرق نہ پیا تے دوبارہ چیک کرائیو، دوائی بدل لواں گے، نسخہ تبدیل کر لواں گے۔ حضرات قرآن نو اللہ نے دوا نہیں آکھیا کہ 4 دن پڑھو شفا ہوئی تے ٹھیک ہے ورنہ دوا بدل لواں گے۔ اللہ نے دوا نہیں آکھیا، رب نے سدھا شفا ہی کیا چھڑیا ہے۔ قرآن شفا ہے، یقین کر لو۔ ساڈے اندر کمی ہو سکتی ہے، آزمان دے اندر کمی ہو سکتی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن نور ہے۔ اور میں تے دعویٰ کرنا جڑے لوگ صبح و شام قرآن کثرت دے نال پڑھ دین، ہر ویلے قرآن پاک دے نال جڑے رہندے نے، او بندے اللہ دیاں رحمتاں اتر دیاں اپنیاں اکھاں دے نال ویندے نے، خود اپنی اکھاں دے نال اللہ پاک دیاں رحمتاں اتر دیاں ویکھدے نے۔ حضرات دعویٰ بہت بڑا کر دیتا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی
حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے یا رسول اللہ راتی میں قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سا میرا بچہ میرے کول ستا سی پراں گھوڑا بجا سی یا رسول اللہ میرا گھوڑا اچھلن لگ پیا میرا گھوڑا کدن لگ پیا گھوڑا بدکن لگ پیا مینوں ڈر پی گیا کتے میرے بچے نوں نقصان نہ پہنچا دے اللہ دے حبیب میں قرآن پاک دی تلاوت روک لئی جدوں میں تلاوت روکی گھوڑا بھی آرام دے نال کھلو گیا گھوڑا بھی رک گیا میں دوبارہ تلاوت شروع کی تھی پھر وہی کیفیت گھوڑا پھر بدکن لگ پیا مینوں اپنے بچے دا ڈر پیا میں پھر تلاوت روکی گھوڑا پھر کھلو گیا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ جدوں میں ایسا ہی معاملہ ویکھیا گھوڑا جدوں کھلو گیا میں ویکھیا میرے گھر دے صحن دے اندر بادل دا ایک ٹکڑا ہے بدلی دا ٹکڑا او دے اندر نکیاں نکیاں روشنیاں چھوٹے چھوٹے چراغ جلدے نے پے اور بدلی دا ٹکڑا آسماناں ول واپس جا رہا ہے میریاں نگاہاں تو اوجل ہو گیا یا رسول اللہ راتی میں بڑا عجیب معاملہ ویکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یا بن عزیر اے اسید بن عزیر او جڑیاں روشنیاں ویکھیاں نہیں جڑیاں لائٹاں کہہ رہے ہیں فرمایا روشنیاں نہیں تلک الملائکہ تلک الملائکہ او شاید سونیا او تے رب دی رحمت دے فرشتے سن تو قرآن پڑھنا سا پیا او تیرے گھر دے اندر اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں دی وجہ تو رحمت دے فرشتے تیرے گھر دے اندر اتر چکے سن تلک الملائکہ دانت لصوتی کا تیری تلاوت سنن واسطے آئے تیری آواز سنن واسطے آئے اور اس یاد پہ آ رہا ولو قرأت لأصبحت جے صبح تک قرآن دی تلاوت کردا رہندا صبح تک تلاوت کردا رہندا فرشتے قرآن دی تلاوت سن دے رہندے فرشتے چھپ دے ہی نہ فرشتے واپس جاندے ہی نہ حتی ینظر الناس الیہا لا تتوارا منہم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرشتے قرآن سن دے رہندے لوگ آ کے اللہ دے فرشتیاں دا دیدار کر لیندے لوگ اپنی آنکھاں دے نال رحمت دے فرشتے ویکھ لیندے لوگاں اور فرشتیاں دے درمیان کوئی پردہ نہ رہندا حضرات قرآن پڑھن والے گھراں دی کیفیت ہے قرآن پڑھیاں جان والیاں مجلساں دی کیفیت ہے جتے قرآن پڑھیا جاندا ہے رب کائنات دیاں رحمتاں اتردیاں نے قرآن ہے ہی رحمت اتنی بڑی رحمت ہے میں قربان جاواں پڑھن والیاں واسطے اجر کی ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان نے محبت دے موتی پروئے فرمانا ایک ایک حرفوں دے دے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے نکل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی مالک کائنات دا پیغام محبت اللہ پاک دی طرف محبت دی چٹھی قرآن پاک میں قربان جاواں حضرات ذرا دل لگائیے اللہ پاک دی طرف رحمت آئی قرآن نور قرآن برکت اور قرآن ضمانت دے رہا برکت دی قرآن ضمانت دے رہا ترقی دی قرآن ضمانت دے رہا ہدایت دی قرآن ضمانت دے رہا شفا دی خالق کائنات دی کلام میں قربان جاواں حضرات آؤ قرآن پاک دے نال جڑ جاؤ تائیں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھے دل لگا کے محمد جی انج نہیں پڑھ دے انج تے پڑھو گے ہو حامد و محمد پڑھو پڑھو صلی اللہ سنا دیں دل لگاؤ نہ پیار دے نال ہو حامد میں لگتا ہے مولانا عالمگیر صاحب بیٹھے ایتھے آ جاؤ میرے کول چنگے رہو گے اینیاں دوریاں چنگیاں نہیں ہوندیاں آ جاؤ لاگے آ جاؤ اللہ پاک سانو تو آڑے جو حضرت کاری صاحب نظر ہوندے نے رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کاری عبدالرحیم صاحب دے درجات بلند فرما دا
حضرات دل لگائیے علماء کرام محبت دے موتی بکھیرن لگا سمیٹ سکو تے سمیٹ لو دل لگا کے او حامدن و محمدن او حامدن بسم اللہ مرحبا او حامدن و محمدن او ماجدن و ممجدن او مرشد او ارشد او امجد او احمد او افصح بمقالہ او افصح بمقالہ او اکمل بنوالہ هو أعظم بجلاله هو أفقد بمثاله هو افقد بمثاله وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کہ خدا ملا کمالیے والو جملہ سمیٹو محبت دینا انہیں خود بولا کہ خدا ملا انہیں خود بولا کہ خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ دل لگاؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا قرآن دے نال تعلق دن راتی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دینے پہ اس دے باوجود رب کائنات فرما رہے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا اے میرے پیارے حبیب فجر ویلے تہجد ویلے رات دی نماز ویلے سونیاں رج رج کے قرآن پڑھیا کرو قرآن کثرت دے نال پڑھیا کرو سونیاں قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو زیادہ قرآن پڑھن نال میں تانوں مقام محمود عطا کر دیاں گا رب کائنات قرآن دی وجہ تو اور شان عطا کر دینے پہ حضرات قرآن سبحان اللہ امام کائنات دیاں تلاوتاں سارا دن قرآن پڑھنا معمول دے اندر نبی پاک دا سب تو زیادہ عمل کیڑا والا جے کو بندہ پوچھے نا اللہ دے رسول سب تو زیادہ کیڑا عمل کر دے سن نمازاں بہتیاں پڑھیاں نے یا جہاد بہتا کیتا ہے یا دعوت و تبلیغ زیادہ ہے یا نبی پاک ذکر زیادہ کیتا ہے تساں کہنا ہے سونے نبی نے رج کے قرآن ہی بہتا پڑھے آئے صحیح حدیث سب تو زیادہ عمل نبی پاک دا تلاوت قرآن تے سانو کوئی جے پوچھے نا تسی سب تو زیادہ کی کر دے ہو تے اگو جواب دینی بجا نا موبائل کٹ کے وکھا دینا ہے کہ اے ظالم ہی سانو لے دے گیا ہے ہوندا ہی ہاتھ چ کڈنا کی ہاتھ وچ ہوندا ہے بلکہ میں خری گل والا سب سنائی سے مولانا ذوالقرنین صاحب گجرانے نا پچھلے سال میں درس دیتا آخری اشرے تے نوجوان اعتکاف بیٹھے ایک منڈا کی نے کری صاحب ایک مسئلہ بتائیں میں کہا جی پوچھیں کہنا جی ہم اعتکاف کر رہے ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں تو یہاں کام کاج تو ہوتا کوئی نہیں تو ہم بور ہوتے ہیں اعتکاف میں خان صاحب بور ہوتے ہیں میں کیا مسئلہ نہیں جی موبائل میں گیم میں ایک کتنے بیٹھا والا مسجد تے مہینہ کیڑا ہے رمضان دا تے اشرا کیڑا ہے ہائے 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 اللہ پاک نے کتھوں تک پہنچا دیتا ہے پر قسمت پھر بھی ستی رہی ہے حضرات موبائل تے سارا دن سکرولنگ موبائل تے گیماں
روزہ رکھیا ہر طرح دے منظر نگاہاں دے سامنے چلدے نے پے ہر طرح دیاں آوازاں ساڈیاں کناں 'چ پیندیاں نے پیاں اللہ میری توبہ کہڑے فتنے 'چ پھس گئے ہاں حضرات کہڑے مشکل دور دے وچوں سانو آزمایا جا رہا ہے ہن ذرا غور کریا جے کثرت دے نال قرآن پڑھیا کرو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو رج رج کے میرے بزرگاں نے دعا کرنی فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ ہاں جی توجہ میرے وال ہون تو ہاں تے بعد چوں سن لینی یہ چ انہاں نوں ہی سن لین فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ آمین کہہ لو قرآن نال وقت کڈیا علماء کرام دی جماعت مولانا افتخار ظہیر صاحب سرپرست جمعیت اہل حدیث ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ مولانا ذوالقرنین والا صاحب ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوفہ پارا ہو گیا خدا دی قسم دو جماعتاں ہیں جی ساریاں جماعتاں کٹھیاں ہو گئی ہیں ایکو صوفے اللہ انہاں نوں دین دی اور خدمت دی توفیق عطا فرمائے مولانا عالمگیر صاحب میرے بھائی جان علماء کرام حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دادا جان نے قرآن پاک سنا 65 سال تبلیغ کیتی ہے کمالیے والے بھولتے نہیں جے گئے حضرت قاری صاحب نے بلانا حضرت شہید ملت نو ہیں جی اور میرے بزرگاں نو وہ سارے صافی لویٹی گئی ہے ساری صافی لویٹی گئی ہے اللہ دیاں جنتاں دے اندر موجاں مان دینے پے اللہ انہاں سارے بزرگاں دے درجات بلند فرما دے کہندے نے پہلو پڑھیا تے پھر 65 سال بیان کیتا اے جڑی 65-70 سال دی میری تے قرآن دی یاری ہے نا 70 سالہ قرآن نال یاری لا کے آندے نے میں نتیجہ پتہ کی کڈیا ہے قرآن دی یاری دا نتیجہ یہ کڈیا ہے کہ قرآن بھوک بھی مکا دیندا ہے تے قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے ہن پتہ نہیں نکا جا جملہ یاد رہے کہ نہ رہے یاد رہ سکدا قرآن بولو بھوک بھی مکا دیندا ہے تے قرآن صدر پاک بولو قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے جناب بھائی جان اللہ دیتا صاحب صدر اہل حدیث فور تشریف فرمانے حضرات قرآن پاک دی یاری اور ایڈی خدمت قرآن دی کرن تو بعد دعا پتہ کی کرنی فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ میری پڑھدیاں ہی نکلے اور کہہ لو کام بن جائے گا بڑا قیمتی وقت جے اور ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے اکو پھیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اور جدوں آخری آوے قاری سعید صاحب دعا کرنی فرمانا جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ پڑھ لو کم بنے گا انشاءاللہ اللہ مردے دم سانو سب نو کلمہ نصیب کر دے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے اکو پھیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے قرآن پاک دے نال یاری لا لو اجے بھی ویلا ہے جے جڑ جاؤ قرآن نال اے غماں بیماریاں بھکھاں مصیبتاں پریشانیاں اولاد دیاں نافرمانیاں لوکاں دے جادو ٹونے تے نظرے بد دے گلے شکوے نہیں کرنے پین گے تانوں پتہ نہیں ساڈے سونے محبوب نبی نے فرمایا ہے جڑے گھر وچ سورہ بقرہ جڑے گھر وچ پڑھی جائے شیطان تے شیطان دے چیلے اوتھوں اپنا بستر گول کر جاندے نے کملی والے دی زبان تے یقین کرو اے لوکی آندے نے قاری صاحب اے ویکھو نا بیماریاں مصیبتاں پریشانیاں مولانا افتخار صاحب لگدا ہے کسے نے کالا
ਕਿਸੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੀ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆਪਣਾ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੌਂ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਜਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੌ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਤੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੂੰ? ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘਸੀਟੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਲਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 5 ਵਾਰੀ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬਿਗਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਰੱਬਨਾ ਗਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿदैया। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ इंशाअल्लाह। नतीजा की निकलेगा? अगली गल सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत नूं जदों कबरां खुल जाणियां ने ना, कबरां फट जाणगियां, बंदे कबरां चों खलोते होणगे। मैं अपनी कबर चों निकल के खलोना, तुसां अपनी अपनियां कबरां च खलोते होना। फरमाया एक दूजे वाल बंदे वेखणगे, अब्बा अम्मा भी नज़र आउणगे, भैणां भरा भी नज़र आउणगे। एक दूजे नूं कहणगे सिफारशी इशारिਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ मेरा ध्यान रखी अगां जाके, तू तो फिर भी 4 नमाज़ां पढ़ना हुन्ना से, मेरा ध्यान रखी। कुरान ने रिश्ते गिन गिन के दसे, फरमाया कोई रिश्ता किसी दे कम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। फरमाया कोई रिश्ता कम नहीं आएगा। अल्लाह ने एक रिश्ता गिन के दसिया, हर कोई मुंह मोड़ जाएगा। बंदा कबर दे विचों खलोता है, सारे कोल ने, फिर भी कल्ला रह जाएगा, कल्ला। फरमाया कोई नेड़े नहीं लगता। हुण अगली गल सुनो, सही बुखारी चो पेश कर रहे हैं। फरमाया 2 बड़े खूबसूरत नौजवान अरबी लिबासां च मलबूस होणगे, एक सज्जे गुट्टों फड़ लेगा, एक खब्बे गुट्टों फड़ लेगा। दोवें कहंदे ने आ चलिए जन्नत। ओ जाना जे इत्थे ते सुभान अल्लाह भी भारी होई है। अफतारी कीती कि नहीं? कुछ है लभी है कि नहीं? और पानी ते पीता जे कि नहीं? चलो चौल अजे तैयार ने, होनी कह लो सुभान अल्लाह। हज़रात ये दोवें कहंदे ने आजा चलिए जन्नत। एक कहेगा चुप करके वेखण लग पे, वो आंदे ने जन्नत नहीं हो जाना। कहंदा जन्नत ते जाना है, ते वेना की? कहंदा मैं वेना वा पिया, मेरे वालिदैन भी मेरे काम नहीं आए, मेरे भैणा भरा भी मेरे काम नहीं आए, कोई रिश्ता नेड़े नहीं लगा। तुसी केड़े मेरे एडे सके हो जिन्हां नूं मेरी जन्नत दा एडा फिकर है। दोवें कहंदे ने सही बुखारी, यारियां ला के भुल गए हैं। अल्लाह दे हबीब फरमाते ने एक कवेगा मैं माहे रमज़ान हाँ, दूजा कवेगा मैं रब दा कुरान हाँ। फरमाया दोवें अपने यार नूं यारियां याद दिलाणगे। कमाल करना है, यारियां ला के भुल गए हैं। दोवें फरमाया अपने यार नूं अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल कियामा। दोवें यार नूं लेके जाणगे। एक रिवायत लफ्ज़ ने यखसिमान, अल्लाह दी बारगाह च जाके झगड़ा करनगे, बहस करनगे। आ पता जे ना जिवें वकील मुकदमा लड़दा है, अपने मुवक्कल दा केस लड़दा है, कुरान केस लड़ेगा, कुरान
कुरान मुकदमा लड़ेगा अपने यार दा और कहेगा अल्लाह सारे दिन दा थकिया टुटिया आया राती बिस्तर ते नहीं गया मुसल्ले ते खलो के मेरी तिलावत करन लग पिया रोदा कवेगा अल्लाह सोनिया सारे दिन दियां भुखां प्यासां कटियां गर्मियां दे रोदे अल्लाह पानी भी कोल सी रोटी भी कोल सी कमरा भी बंद सी पर मालिका तेनू राजी करने वास्ते इन्हें खादा पीता नहीं हो अल्लाह भुखां कटियां ने दोवें अपनी यारी दा हवाला देणगे फरमाया झगड़नगे बहस करके अपने यार नू खिच के जन्नत विच लै के जाणगे तुसां कुरान दी यारी नू की समझे है कुरान पाक नाल पक्की यारी लगाओ कुरान वाले बन जाओ एक ते कुरान वाला ओ है ना जेड़ा पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है पढ़दा और गल सुनदे हो पे पढ़दा है और पढ़ांदा है एक ए वे कुरान वाला दूजा कुरान वाला पता कौन है एक कहंदा कारी जफर साहब आ मेरे पैसियां दा पक्खा लिया के कुरान पढ़न वाले बच्चियां दे उत्ते ला दिओ आ रब कहंदा ये भी कुरान वाला बन गया एक होर आके कहना कारी साहब जेड़ा पक्खा बच्चियां दे उत्ते चलदा जदों बच्चे पढ़दे ने उस पक्खे दी बिजली दा बिल मैं पेश कर रहा वां ये भी कुरान वाला एक होर आ गया कहंदा इन्हां बच्चियां दे थल्ले सोहणियां चटाइयां और कालीन बिछाओ मेरे पैसियां दे ये भी कुरान वाला एक होर आके कहंदा मेरे पैसियां दियां फटियां हजरात जिन्हां तख्तियां ते कुरान इन्हां ने रख के पढ़ना ये भी जनाब पैसे देंदा ये भी कुरान वाला एक होर आके कहंदा कारी साहब जिन्ने बच्चे पढ़दे ने इन्हां दा खाना अज दा मेरे वल्लों ये भी बोलो अब बन जाओ कुरान वाले ये भी कुरान वाले एक होए जेड़ा कुरान पढ़न पढ़ाने वालियां दी खिदमत करदा है इन्हां दियां जरूरियात जिंदगी वास्ते बेफिक्र करदा है कारी साहब गम ना करे आजे तुहाडी दवाई दारू कोई जरूरत की चीज़ कपड़ा जुत्ती तुहाडे बच्चियां दा खर्चा हजरत जी साडे जिम्मे में कुरान पढ़ी जाओ बच्चियां नू पढ़ाई जाओ खर्चे जानन ते असी जाणीए अल्लाह सानू इंज भी कुरान वाला बना दे कुरान दी हिफाजत ते जिम्मेदार बनो कुरान वालियां दे नाल प्यार करो कुरान वालियां दी खिदमत करो कुरान भी क़यामत नू सिफारिश करेगा कुरान वाले भी सिफारिश करनगे अल्लाह सानू कुरान दी कुरान वालियां दी सिफारिश नसीब फरमा करदे हुंदे हो प्यार के नहीं करदे क्यों जी कारी साहब केड़े ने माशाअल्लाह तरावी वाले कारी साहब इत्थे ने कारी साहब तरावी पढ़ाने वाले तरावियां पढ़ते हो कि नहीं ना पीछे पढ़ते हो क्यों जी कि ना नीति ते ना कजा क्यों जी पढ़िया करो कुरान पढ़िया करो ते जे कोई कमी कोताही रह जाए ना जिवें रोदियां च कमी रह जाए कोताही हो जाए सुस्ती हो जाए और जनाब कुछ छोटियां मोटियां गलतियां हो जान ईद उल फितर तो पहलों सदकाए फितर अदा करो रोदियां दियां कमियां कोताहियां अल्लाह इस सदके की वजह तो माफ़ कर छड़ेगा इस खर्च की वजह तो ते जे तरावियां पढ़ने च कमियां रह गई ने ते कारी साहब नाल पहलों ही मुक लिया जे वरना अगा काम बड़ा औखा है कारी साहब नाल पासे हो के मुक लेना बल्कि अज पास लो एक दुआ करन लगा हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दा एक बड़ा प्यारा शेर और दुआया कलाम फरमाते ने अल्लाह करे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हौज़े कौसर वाल जावां ते जदों मैं सामने जावां ना ते मेरा सोहना नबी मैनू दूरों वेख के पहचान लवे आमीन भी क्या छड़ो ए झोली खाली भजी फिरन डी पर छोड़ो इन्हें एक बार अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए फरमाना अल्लाह करे मेरा साकी ये कौसर मैनू दूरों वेख के पहचान लवे और पहचान के मैनू कोल बुलान ते कोल बुला के नाल प्यार दे कोल बिठान मैनू आमीन कहो हाँ वाला कम लगता बाबा औखा तुहानू कह छड़िया एडी तुसी खिदमतकारी साहब की उंज भी करते होंदे ना ते फिर इंज बार बार कहना भी ना पैंदा कुरान वालियां दी आपे ही खिदमत करया करो ए सारियां बहारां तुहाडे तावन नाल ही लगियां ने अल्लाह दी रहमत नाल अल्लाह ताला इस गुलशन नू आबाद रखे
नाल प्यार दे कोल बिठान मैनू आखण पी कौसर मैं पिलान वाला ते बुझ गई प्यास बुझ गई ठंड पई सीने मुल पिया कुरान सुनान वाला मुल पिया कुरान असल मुल ते उदों पैना ना इंशाअल्लाह मुल पिया कुरान सुनान वाला और तकदीर मेरी अज चमक उठी किथे मैं ते किथे ए शान वाला हुसैन रज रज वेख रसूल सोना नाले पढ़ सुबहान बनान वाला अल्लाह रोदे क़यामत दियां शर्मिंदगियां तो महफूज रखना अल्लाह अपने सोने नबी दे हथों आबे कौसर नसीब फरमाना या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी ईमानिना व अअमालिना अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान या अल्लाह करीम साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा या अल्लाह तेरी पसंद दे कम करन दी तौफीक अता फरमा या अल्लाह कुरान वालियां नाल सच्चा प्यार करन दी तौफीक अता फरमा अल्लाह सानू भी इस खिदमत की वजह तो कुरान वालियां दियां सफ़ां में शामिल फरमा या अल्लाह करीम भाई जान मोहम्मद जान रिजवान साहब ओ फौत हो रिजवान साहब दे वालिद साहब और वालदा रिजवान साहब दे वालिदैन वो वफात पा गए उन्होंने वास्ते और दीगर भी जितने फौत शुदगान ने सारे वास्ते दुआ फरमाओ या अल्लाह करीम जितने फौत हो गए ने उन्होंने जन्नतुल फिरदौस के मेहमान बना दे भाई रिजवान साहब के वालिदैन दी मगफरत फरमा या अल्लाह जितने प्यारे बीमार ने अल्लाह उन्हें सारियां नू शिफाए कामिला आजिला अता फरमा या अल्लाह मकरूज़ा नू कर्ज उतारन दी तौफीक अता फरमा बेरोज़गारां नू रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा या अल्लाह बे औलादा नू नेक औलाद अता फरमा अल्लाह जिन्हां दियां औलादा ने औलादा नू वालिदैन दियां अखां दी ठंडक बना अल्लाह तेरे कुरान दे इस गुलशन नू रहिंदी दुनिया तक आबाद रखना इहदे नाल तावन करन वालियां नू अल्लाह बड़ियां ही बरकतां और रहमतां अता फरमा या अल्लाह साडे रोज़े साडियां नमाज़ां साडियां इबादतां और दुआवां कबूल व मंजूर फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या अल्लाह करीम कारी ज़फ़र इकबाल साहब और इन्हां दे तमाम अहबाब रुफ़क़ा और जमीयत आले हदीस दी कमालिया दी ज़िला टोबा से टेक सिंह दी जितनी टीम है जमात है अल्लाह जेड़ा जेड़ा जिथे जिथे जिमें भी तेरे दीन दी खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इखलास अता फरमा दे या अल्लाह दीन दियाँ खिदमतां कबूल फरमा व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सुभान।